Tabok hingke Christmas ni invite rok sai phaiye program rok pai phaiye brahma bari bio sidong de boni ulta dikio aro sidong ni nokta boni ama boni baibe tongkeba anti kisa sinnawo berai thani hongkeba hani phalimanta maya gwnang bai mani ba wansa phana ekdom borok hangjata borok das hani mang borok wansa bising phana sabji na अभी मैंने लगाया अंदर जगह वही ना सो हमें मैंने लगाया ये भी ओ सोयो भी इधर लो बोरो जात ना इधर ना बोरो जात ना ज़्यादा सीन था बिग दिया ने बोरो जात ना सो हाँ वो तो itu boरो जात ना ये बार-बार बोलिए तो फाट ini dragon grass dragon fruit না এটা dragon fruit খুব ভালো লাগে আমার উঠতে টাইম লাগে এদিকে ক্যান্সার ভালো হয় বলে না ড্রাগন ফ্রুটস না আমরা কিনছি না বেশি আমরা খাইয়া বেশি ভালাইছিল ও এটা বেশি ওই খাইছে যদি বেশি ইয়ে উঠছে না দুই তারা বাড়ি থেকে আনছি এগুলো ডাল ও আচ্ছা ডালা আনছে হ্যাঁ কিনে আনছিল না না হ তারা কি অনলাইনে অনলাইন থেকে এদি খাই নাই দে এদি কিতা কই ভালো কথা দিয়া ডিমি শাক ও ডিমি শাক না বখাতে এদি ওই ও সুগা টুগা রখালে এটা খাই ভালো হ্যাঁ আমরা খাই শাক আমার মায়াও তো তেরি মজা তেরি মম্মি ने देखा তিতা লাগে না তারা খুব ভালো খায় নালে কষ্ট হয় না मेरे को पारी खाना ও জল জল তুইও কর জল খাবো আমিও কি জল খাবো আরে पीने को क्या बोलते मुझे तो नहीं पता इसलिए खाऊं बोला पानी पीना ऐसे बोलते ওই আর সি তৈ নংনাই হন্দে তৈ हां তৈ নংনাই मतलब पानी दिए नंगनाय का मतलब खाइबो ओ हां कोई का मतलब समझ आता है हमेशा ऐसे बोलती इसका नाम पूशी है हां पूशी ये लड़की है ये लड़की है वानल हावे मनी वाह দি বাজারে বেশি না হ্যাঁ বেশি না ওই হেডার মধ্যে আসিল সব পিছা লাইছে তাহলে শুক্রবারে তুলবো শনিবারে বাজারে পাঠাইবো আমার এটা লাগাইতে খুব ভালো লাগে আমি এলে পায়রা টায়রা মাইক পাটা সব রেডি করবো তার বাবা হইলে এত তা ধরতো না যারা পরিশ্রম করে তারা আমার ভাল লাগে না বইয়া থাকতে আমি সব সময় আমার সবজি লাগাই থাকি कूद जाएगा तो हमारों की लेबर हड्डी टूटेगी हाँ चल नहीं पाओगी तो इसीलिए तो ऐसे कौन चलो যাও নিজে যাও হয় এদি শসা না এটা খিরা না এখনো বড় হইছে না খিরা হ্যাঁ না নিব লসি আমি অল্প অল্প সব লাগাই খাইতে লাগে বাজারে কিরণ লাগে না তরকারি না অল্প কিনে অল্প অল্প ফুলকপি টবি তো ওখানে হচ্ছে না অল্প অল্প কিনে আনছি নিজের বাড়িতে লাগাই না তো সব অর্গানিক ওই বাজারে তো বেশি সার দেয় না আমি তো হ্যাঁ একবারে 40-50 বস্তা আমার ওই হাতে বিলার উপর আছে টেবিলের উপর আমার হাত দিবি এটা হলো অনেক বড় হইছে না ফুলকপিও অনেক বড় হইছে না এই কদিন আগে লাগাইছি ছোট কোনটা এটা হ্যাঁ আয় করে ফরমা চলো এটা হইলে ওই বেগুনি কালারের বাঁধাকপি আছে না হ্যাঁ এই দিও বেগুনি কালারিং বাঁধাকপি এই এক লাইন ওইটা হইলে হলুদ কালারের ফুলকপি আছে না এটা হইলে গ্রিন কালারের ফুলকপি আছে না লাস্টটা হইলে গ্রিন কালারের ফুলকপি পার্কের মধ্যে এটা আছে না গ্রিন কালার ফুলকপি পার্কের মধ্যে আছে হ্যাঁ 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 মুখমুখ পার্কে হ্যাঁ 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 প্রচুর আছে আবার এটা হইলে শাক খায় ওই পাতা এটা কি এর পাতা এটা এটা শাক খায় এটা কাঁচা কাঁচা এটা তো গাজর না এটা ওই ওইটা হইলে শাক খায় এটা এখানেই হাগে এর মধ্যে হাগবে না এটা এইদিকে হাগবে এদিকে বালু দিয়ে রাখছে এখানে শিও করবো হাগবো দিব রাতের মধ্যে হ্যাঁ রাতের মধ্যে হাগু ধরলে ওইলে আমরা ডাকবো দরজা খুলিয়ে দিলে হাগবো আবার দৌড়াবো পরে আমি খেলতে পারে না আমি देखो
my god. Helicopter. बापरे ऐसे ही तेरासी केरोसिन और ये केरोसिन। हाँ लेके आयो 10 मिनट में ये मिठाई ला के दो मिठाई ला আমি তো খাইতাম না এদা ওই আমার ওই ছেলে লগে লই ওই হ্যাঁ লো ফের ওই ডেঞ্জিলের বাই লগে মিঠাই নিয়ে যাম লাগাইলে খাইতে স্বাদ লাগবো সকালে বানাইছে আমি বহুত খাইছে আমি তো সব ভাত খাইছে না তারপরও ও সকালে খাইছ না বা না ওইখানে সবটা ভাত খাইছে না ও কিছু খালাই দিছে হুম আমিও সেম হ্যাঁ ওই পিঠা খাইয়া গেছে যে হ্যাঁ পেট মধ্যে জায়গা নাই এর লাগি আমি বেশি খাইছে না এদি বিনি চাল নিয়ে দা না এমনি চাল ও ভালো লাগছে নি খায়া খাবো আমি খাইছি না চা দিয়া খাইতে ভালো तू आएगी मैं नहीं आएगी চলো জলদি চলো चला आ खड़ूस হয় তুমি তো বসা বেলা মানে হালিয়াম তুমি তো কসই ভাই না বেলা মানে তো কসই না মই বরক ফরস না গতক দিকে সেরি ফরস না রই ফার না Taman sungrana. Di perkaha sotana tini ke out lawas thanglai jak mungke bag bazar do bag naithok sakla trok ni tui jamai sung naithok mai le tei sep thang pro khna ni song tong bhaina kahama na rangkring goina bo malia di perkaha sotana angke tabok mami sungnai tong do ane nawo nograi phaijak bena nograi bo male Mizoram ni do ani busaja okrani bani logeta ke ma dan boso isul busang jora brong thamunayo bani baba baisi angke saklan logono phani song tomani borok family jotono phaita inge boroni poribarni borok je japhan ma sekang jatra beraina hinke borok family borok ma naipi da hai sao do tabo an busajani login buma sauta borona gari baine phaioi ar sinawo akhni asoi kogrok salaioi thangpale pila dibu sajokna gun saklan logana blorok latla borok blan tabo sokoi dugo boni login ar braiton thangnayo ga 3ta 3:30 hayo boni baba hai phai na gaipni ta tabo maimi suni nai tong to gen nirona tama sin borok borok akok samsal ka wansa linge ba gasa mani milibile gang haipana angje thokjang mani bai ka sare nai tama sumai o angke gokolpur thangnai mani amna ke alu tomato ke sumai do gamlen gasor salad khani chong phato kaine gasor ke amo tomato alu keros nai ta mangso ba manpure hama tok pino roguros na kholang ka moso khani hamani nai garang la hai Kami kain lebih siraman sana ya. Anglesa cover na. Google put ham semua suka finish thang do box pelang ke dimak kharat. Mau khali anu khoplang. दे दो मैं ले लूँगी थैंक यू छासी को बबन बे ये मिजोरम से है मेरी दोस्त अबे मैं क्या बोलूँ और क्या बोलूँ मुझे नहीं पता हम लोग भी क्रिसमस में उसके घर जाएंगे ये क्या है नाक अमीर जो है ना नाक केक क्या ये सोन पापड़ी है क्या नहीं केक है दोनों केक है नाक केक ना मुझे लगा सोन पापड़ी है वो वाला ही है बता पेलबे राइस यार दोनों ले लो क्या दोनों
Botai human ingres tai human. थैंक यू, यू वेलकम। हम भी लाएंगे, देखना। क्या हम खाएंगे। आप लोग जहाँ नहीं तुम वो खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने खा लिया तो घर पे थोड़ा खाना पड़ेगा। हम ऐसे मेहमान को नहीं खिलाते नहीं। खिलाएंगे खिलाएंगे। हिंदी सारे हैं बोला था। मुझे अच्छी से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हिंदी से बोलो कि किससे बोलो? बोल। हिंदी से बोलो। मुझे इनके घर जाने में बहुत अच्छा लगा। आई सजेस्ट दैट यू कैन गो टू देयर हाउस। मैं बोल रही हूँ आप लोग इनके घर जाओ, ये बहुत खिलाएंगे। ले तो हम ना खाना दिया। कैट या भी कैट काक काक कैट मेरे बर्थडे के लिए खा सकते हैं। इधर है बाक दी बाकी दे दो। थोड़ा खाएंगे। टोकरे टोकरे के ये बाद में खाएंगे ना। चलो कैसी है? और आसो मत ताकि मसाला तुम्हारे दी मांसो ये बहुत टेस्टी है ना। बहुत है। ये क्या बोलते हैं होइरा मुझे नहीं पता। लाइशाक मूला की तरह लाइशा की तरह ही है। अच्छा। मूली नागोराई खाना कैसा है बोलो? बहुत अच्छा है। बहुत टेस्टी है। हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ताबो के borok थांबायला हा बनबा बना फैले हाता